Sir, mayo nga buntag kinato pagpananom og kahoy sir, layon ba ni sa ato nga anniversary sa brigade sir? Sakto na, may buntagan na itong tanan. Kining ato ang kuan karon activity nga tree planting ato ani nga gitunong pod sa ato ang celebration sa 53rd anniversary sa brigade. Unya ato ang atimanon kining ato ang yuta diri sa brigade kay nakalbo na. So amo ni ato ang gi-replant karong adlaw nakatanom ta og 300 assorted na hardwood. Naay mga nara, lawaan, guban pa nga mga kahoy nga ato ang gitanom in partnership sa barangay mismo, ang barangay 10 diri sa Malaybalay City nga ato ang tawag sila og ni partisipar pud silang tanan nga mga barangay opisyalis ug ang uban nga mga residente pud dinhing lugar. So sir, ang pag-atiman sa mga punuan sa kahoy nga ipananom karon ang ato na bag kasundaluhan mo atiman or ang barangay na sir? Sa pagkakaroon ang sundalo gina mga atiman ato nang ginabalik-balikan ay ato nang ginatan-aw kung nabuhi ba gina, then ato nang ginabalikan. Then from time to time ato pong ginatawag ang taga-barangay kay naapod sila mga lugar nga sila po nagtanom ilha pong ginaatiman. Sa 100 kapin ka hektarya sir nga yuta no luna sa ato sa brigade, napabatay laing area sir nga posibleng target nga matamnan pohon? Ana apay daghan din nga pwede na ito matamnan gani naatay plano nga kining mga kilid-kilid sa atong kampo nga duol sa ato ang boundary ato nang tamnan og mga kapi. Kay isa na sa panawagan pod sa probinsya sa Bukidnon nga mananom tag kapi gani na sila gihatag sa ato ang mga seedlings. Pila ka adlaw gikan karon kay kiniting ulan naman. Mananom tag kapi dinhi, daghan-daghan patag katamnan dinhi. Okay. Sir, ay mga party statement labi na sa ato mga kaigsuotan diri sa barangay 10 or 11 sir. Kining ato ang gihimo karon ato ning ginpansiugda sa pamunuan sa 403rd Brigade in participation sa taga Barangay 10 Impalambong Malaybalay City kay kini silang mga pamuluyo dinhi apektado pud ni sila sa amuang mga improvement dinhi sa kampo kay gani nakahibalumanta nga naay mga informal settlers pud dinhi sa sulod ato po silang ginaawhag nga mo partisipar kay pila ka adlaw kining tanan para manggihapon ni sa atong kaugmaon dili man lang ni para sa mga sundalo para pud ni sa atong mga kaapuhan nga mupuyo po dinhi pila ka tuig gikan karon.